Okay mga birds, main event bakbakan na to dire sa Upper Lusimba, Pardo, Cebu City. Ang team la ni Reggie hapon og ni Elmer kontra sa team la ni Ruiz, Siantoy og ni Giancarl. 1-0 na. Kini para dos. This game is presented to you by Jimboy Sukiti Promotion. Atong sponsor si Jimboy lang gyapon mga birds. Si Boss Jimboy. 2-0 na, 2-0. Servisyo. 3-0 na, 3-0. Og atong organizer si The Black Mamba Ruiz. 3-0 na. 3-0 run in favor of team Giancarl Ruiz and Santoy. 3-0, 3-0. Servisyo Giancarl para 4, sagang. Giancarl answered by Richie. Elmer again, 2-shot combination. Elmer pouring in. Giancarl on the attack, sagang Richie Kaban. Lah kadiha. Heavy rainfall coming from Team Mandawi. Pasok. Landing cleanly ang tira ni hapon. 4-0 na mga birds. Ang ato score, 4-0. Servisyo hapon. La, Rigi, kamang na. Pang paksit sa tirang Siantoy. Servisyo. Ruiz, namuspos. Tagang ni Elmer. Hapon. Wana. Yay, sagang lang yapon. Wana, bill to bill action ng mga birds. Talk mo ni Reggie. Overhead. Antoy, Siantoy. La. Elmer. Pang quick attack coming from Giancarl. Score. 5-1. 5-1 na mga birds sa atong game 1. Bakbakan na to diri sa Upper Lusimba, Pardo. Servisyo Rigi para dos. Yay, gipalupad ng Siantoy. Ang gilaras. Yay, bikila, bingo na. Side out, 5-1 lang yapon ang atong score, 5-1. Pabor sa team na ni Giancarl, Siantoy og ni Ruiz. In attendance day mga birds, si Champ Anton Raga mga birds, di adere sa atong sideline. Ang world class billiard player. Top player sa Pilipinas, billiard player. Champ Anton Raga. Size 1, change score ta. This halftime is brought to you by the Crunchy and Tasty Maricel Anthony Chicharon. Pwedeng ulamin sa sarap. Gitarget silang Giancarl. Piha tira. City 1, City 1. Servisyo Siantoy. Para 8. 6 na puntos ang kalamangan. Ruiz. Giancarl. Sus, grabe ya. Gilambahan man silang mayog. 8-1 na, 8-1. Servisyo Siantoy, last 4 na. Kini para 9. Giancarl, overhead. Inside, inside yan.
1-8. Tinambakan ang team na Rigi hapon og ni Elmer. Jan Carl. Bang! Kalit og laras ayay. Hibat na. Kuha pa. Out ball. 2-8 na. Dos 8 na to score, 2-8. Servisyo. Yay, Jan Carl. Gibato ni hapon. Kadiha. Ay, tukpo ni Ruiz. Elmer to the rescue. Bang! Ginubatay na sakto. Yay, kakrusyal ani. Kinsa kay tagakan ani. Impas gyud. Inside kayo. 3-8 na. Tres ocho. Gustong habulin sa team Rigi hapon na Elmer. Ang team Shantoy. Servisyo Elmer. Pak bunda kesad. La kadiha. La sagang. Apun, kisi-kisi struggling na sapon mga birds. Hubog na Stotski. Hala, smartly coming from hapon. Shantoy. La, grabe. Bang. Hala, perfect shot. Killer shot coming from Jan Carl Pilare, the pride of Minglanilla. Bye. Bakbaka na sa sino Bakbaka na, oy Nico. Atong amigo boards, boards sa Nico. Shout out sa mga taga Ginis. La. Shantoy, let it fly. Oh, Shantoy again. Pokot si Elmer. 9. Noibi 3. Last 3. Servisyo Jan Carl Paragis. Piang si Elmer. Gis 3. Last to na mga birds. Servisyo Jan Carl. Out ball. Last ball. For the win. Para game over. Servisyo Jan Carl. Ruiz. Pang inside. Daog sa game 1 ang team Jan Carl Ruiz o Shantoy. Coming up game 2 mga birds.